توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم أصحابي جمعا توسلنا وكل التابعين بكل الطوائف لكن ندعو بما في غيب ربي أجمعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطبي حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العين دروس القطب أجلا عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا قيمنا وبه اقتدينا لا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلى جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين ولطف شامل دوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين.
Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hadirin, wa ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbana. Di hari penuh berkah ini, hanya di tanggal 27 dari bulan Zulhijjah atau tanggal 17 Agustus, kita dikumpulkan Allah kembali di Senin petang di rumah penuh berkah ini, di kampung penuh keberkahan, rumah Nabiullah Imam Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan majelis ta'lim, di mana alhamdulillah pada petang hari ini kita tambahkan keberkahan, insyaallah kita dapatkan lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Taklim tetap akan ada, mungkin lewat bentuk ceramah akan sampai ke guru kita, dan kita niatkan pada petang hari ini juga, yaitu untuk melakukan mengenang 7 hari atas wafatnya guru kita bersama Al-Habibul Barakah Da'ilullah Al-Habib Ahmad Nawfal bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kab, juga nigo hari daripada Al-Hubabah Syarifah Zainah binti Abdullah bin Uthman Alihi, juga almarhum Al-Am Habib Husni bin Muhammad bin Syahab, yang insyaAllah dengan keberkahan almarhum yang kita mengenal semuanya orang insyaAllah Allah tambahkan keberkahan, tambahkan segala kebaikan dari majelis ini insyaAllah, tambah lagi kehadiran para syibaan, para habaib insyaAllah lebih banyak lagi hadir berkat dari tahlil ini. Mari warahmatullah, kita langsung mulai acara tahlil kita. Kita akan bergurau Al-Habib Muslim Abdullah Hashim untuk memimpin Salatul Fatihah, lalu Yasin tahlil yang silakan beratang Amin Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Yasin tahlil, tasbih, wassalat ala Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Hadits Rabbana حضرة حبيبنا الشيخ من شاء الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، اللهم يا غير إخواني من الأنبياء والمرسلين وعليكم منهم وصحابته أجمعين من عباد الصالحين، ما إلى رسول مهدور من عيسى وبن بن إدريس ومحمد بن رشاد وعقاب سنبيين بدر وحمد بن علي وعن وسلم ومحمد بن كذا من ثاني الرحمن وسكاف من كذا من الأنبياء الذين أينما كانوا مشارك ربينا ومرضها ثم دعواهم بذكر من هذه الحارة والذي يقول البلاد من الأعلام والنوال أو الأرشاد خصوصا هذا المكان الحبيب العالم بالله عابد الصالح حبيب عبد الرحمن محمد النوار وسلم وبرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ثم إلى رجل اجتمعنا هنا بسببهم المذكورين أسمعهم والمذكورين أمتعنا خصوصا أخينا بالله داعين الله السيد الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله برهان الكرب، ثم إلى وفاة زينب بنت عبد الله بن عثمان الملحد، ثم إلى المرحوم السيد محمد حسني بن محمد بن شهاب. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang di luar tolong masuk rapat, yang ini juga ngerapat. Yang ada di dalam itu tolong ngerapat. Siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم عن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم بالرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتمنى لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على صلواتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تحكين عليه نموت وعليه ربي وأتوب إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية القرآن. اللهم زدنا وتمعنا وعافنا وسلم الله ويرحمه ويرزقنا جنة برحمته والدينا والديهم وخاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله الحي الدائم البقاء الحاكم على خلقه بالفناء محيي الموتى ومميت الأحياء. أحمده على ما صرف من القضاء وأشكره على ما أتلف من النعماء وضاعف من الآلاء وصرف من اللهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والثناء والعظمة والكبرياء شهادة نحيا بها محسنا وأموت عليها مؤمنا وأبعث بها آمنا وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابته وسائر الأولياء صلاة دائمة بلا انتهاء باقية ما لها انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا له من الأحكام حتى جعلتنا ممن يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويدمن تلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك ويطالع حكم كتابك الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك المؤتمن على أنبائك فجعلته شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين ورحمة للمصدقين وعصمة للموقنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعده ووعيده ويتلذذ بإعادته وترديده ويقرأه بترتيله وتجويده ولا يتعدى حدا من حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده ويبلو به من رضاك إلى مقصوده. اللهم وتجاوز عنا ما قصرنا فيه من تلاوة ما ردنا وقراءة ما تأملناها وحمل له على غير طهارة أهملناها وعمل ندبتنا إلى العمل بها فيه فما عملناها. واغفر اللهم لنا بحرمته كل سيئة ارتكبناها أسررناها أو أعلمناها وتجاوز عنا بحقه كل خطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن سعد به فكان له حجة ولا تجعلنا ممن شك به فعميت عليه المحجة. اللهم وما تفضلت به علينا في هذه الساعة التي جمعتنا فيها قدرتك وألفتنا فيها مشيتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك
من دعوة صالحة استجبتها أو قراءة تقبلتها أو بركة أنزلتها أو مغفرة أنعمت بها أو رحمة تفضلت بها فنسألك اللهم أن تجعل ذلك تحفة منا وهدية عنا وصلة منا سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى رؤوس المهاجر اللهم بن عيسى وابنه عبد الله والسيد البقي المقدم محمد بن علي بعلوي والبقي المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سكاب وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع الأبي أجمعين ثم إلى أرواح مدقد من هذه البيت وهذه الحارة وجيش البلاد من الأبي علوين العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى روحي لمن ذكرناهم في هذا المجلس المرحوم والدينا بنت عبد الله بن عثمان منهد والحبيب حسني بن محمد بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببه المرحوم برحمة القيوم السيد الحبيب أخينا بالله الداعي إلى الله أحمد نوفل بن عبد الله برهان بن أحمد بن حامد الكاب وهديتنا للترحم عليه اللهم ادخل عليه رحمة من عندك توسع بها مدخله وتنير بها منزله وتبلغ بها من رضاك أكمله وتنير بها من ثوابك جازله واغفر اللهم لنا وله اللهم إنه أمسى فقيرا إليك نازلا ببنائك متعلقا بحبل رجائك منقطعا عن أهله وأحبابه مباركا لإخوانه وأترابه ملتحفا بأثواب ترابه راجيا لما يحق له من ثوابه مشفقا مما يحق عليه من عقابه قد سمح به إليك الأشحاء وجد به الأعضناء وتخلى عنه الأخلاء وفارقه الأحباء وتبرأ منه الأولياء وأنت أرحم به من أحبابه وأحن عليه من أوليائه وعطف عليه من أخلائه وأرفق به من آبائه وأبنائه اللهم فارحمه رحمة تهديه إليه واغفر له مغفرة تمن به عليه واجعل قراءتنا نورا يسعى بين يديه اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا له يوم الفزع وعونا له على حول المطفى وزلفى له إليك عند المنتجى يوم يأتيك وحيدا فريدا يوم تجد نفس ما عملت من خير مضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا واخلف اللهم في أهله وأهل مودته بخلف صالح تجمع به شتاتهم وتديم على الصلاح ثباتهم وترحم به أحياءهم وأمواتهم وتجبر به ما صدع من قلوبهم بفقده وتتبع بهم ما اجترمى من أحشائهم بوجده وتعصمهم بالصبر الجميل من بعده اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك بأوجه شفعاء لديك وعظيما مقسما بحقه عليك بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا ساعا طبقا عاما دائما اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم كافة الحاضرين
في هذا المقام مزايا إحسانك، واقسم لنا ولا نصيب من لطاف امتنانك، وتغمدنا وإياهم بعفوك وغفرانك، ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك، واجعلنا يا ربي من المفلحين المنجحين الفائزين البارين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلم عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbalul karim. Masyaallah baik Allah, sebelum kita lanjutkan selanjutnya, sini kami tidak melihat ada habaib dari bentuk lucu ini. Kami harapkan kalau seandainya di bawah atau di teras samping ada Al-Am Habib Hasan bin Abdul Al-Kaf, merupakan menantu Habib Ubud atau suami dari almarhum Abdul Zainah, tolong dipersilakan naik atas. Begitu juga kalau ada Ustaz Muhammad bin Hussein Segaf Al-Fakhr, Ustaz dari Mentok, mungkin 2 orang mewakili. Kalau ada tolong Ustaz Muhammad naik ke pucuk dan diberikan tempat. Kalau beliau hadir atau datang, tolong langsung datang. Ya, amin. Silakan naik atas. Komunikasi jalan. Ustaz Muhammad. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah, hadirat ummahat, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, bukan bacaan surah Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain berdoa dan zikir yang tadi ditutup dengan doa. Mudah-mudahan semua yang kita bacakan tersebut sampai kepada almarhum dan almarhumah menjadi sebab berkumpul kita tahlil pada tanggal ini. Khususan kepada guru kita Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Al-Kaf, juga Guru Zainah bin Abdullah bin Sumarihid, dan juga almarhum Al-Habib Husni bin Syahab, dan semua orang tua kita, kakek nenek kita, semua kerabah kita yang telah wafat. Mudah-mudahan lebih terus lagi sahibul harah, sahibul bait, Al-Habib Rahman Ahmad Nur, dan semua yang telah menolong kita, termasuk insyaallah semua para pejuang bangsa ini, Muslim dari zaman awal penjajahan terjadi sampai kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan yang masih berjuang, walaupun bukan berjuang dalam makna mereka berjuang menentang atau berperang lawan orang kafir, tapi berjuang mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa ini karena Allah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan daripada ganjaran pahala dari apa yang kita bacakan pada petang hari ini. Masyaallah habaib hadirin hadirat rahimakumullah. Sengaja kita adakan setelah sepakat daripada keluarga besar almarhum Al-Habib Ahmad Naufal guru kita untuk mengadakan tahlil nujuari di tempat ini, mengingat ini tempat adalah tempat beliau. Kampung Munawar adalah kampung beliau hidup, besar, tumbuh, dididik dan dibesarkan, dan beliau pun subhanallah memberikan suatu sumbangsi yang besar untuk kampung ini. Di antaranya beliau membuka madrasah Haramain yang tepatnya di bawah majelis ini. Sampai sekarang alhamdulillah berkat ketulusan ikhlas niat beliau, sampai malam ini, sampai sekarang majelis atau madrasah tersebut tetap jalan. Beliau juga semasa beliau membuka madrasah di bawah ini, ya, merangkul anak-anak kecil, anak-anak yang menuju dewasa untuk belajar agama. Beliau langsung turun tangan itu tahun 86, sampai beliau hijrah ke Bekasi baru beliau lepaskan estafet kepada habaib yang lain yang ada di sini. Murid-murid beliau banyak, ya, termasuklah tadi yang sekarang ini rombongan Al-Faqih, ustaz-ustaz yang sekarang menjadi ustaz katakanlah, dan semua juga yang mungkin belum tapi tidak jadi ustaz tapi mengambil berkah ilmu beliau banyak sekali. Beliau mengajar di samping di Madrasah Haramain ini, beliau juga sempat mengajar membantu almarhum Ustaz Ali Umar Thayyib di Madrasah Diniyah Awaliyah di belakang Darul Muttaqin. Jadi murid beliau di situ pun banyak, yang sekarang sudah banyak jadi ustaz dan dai bertebaran.
di mana-mana. Kemudian beliau juga dengan izin Allah mendapatkan lagi murid-murid, ya kami, masuk Abdul Rahman sampai saya mungkin sampai beliau mungkin belajar sini. Kalau kami sendiri belajar sama beliau, ketika beliau ditakdirkan Allah memberikan keberkahan juga untuk pondok pesantren Al Khairat. Beberapa tahun beliau mengajar di sana sebelum akhirnya beliau membuka sendiri pesantren Darul Habib. Dan Darul Habib berjalan sudah belasan tahun dan telah menelurkan banyak santri-santri muda, dai-dai muda yang alhamdulillah juga mewarnai dakwah baik di Palembang ataupun di luar Palembang, bahkan di luar Indonesia pun berdakwah. Ikhwan rahimakumullah, adapun Hubabah Zainah sendiri ya seorang yang Masya Allah abah beliau kita semua kenal, Habib Abdul Uthman Madhid, Habib Ubud yang terkenal di Salihin. Kebetulan memang 3 hari ini dan ini Hubabah punya cucu 5, semuanya mondok di Habib Novel. Jadi memang ada irtibat, ada kecintaan antara almarhumah dan Habib Novel. Limo cucu beliau dari mentok dititipkan pada Habib Novel. Jadi ini Allah yang indah yang baik ya. Masyaallah habaib warahmatullah, mungkin kami tidak berbanyak cerita tentang almarhum. Insyaallah pada kesempatan tentang hari ini kita akan mendengarkan tausiah nasihat dan juga ada cerita-cerita tentang almarhum Habib Novel dari guru kita. Yang hari ini insyaallah petang ini akan menyampaikan tausiah guru kita bersama Al-Habib Al-Ustaz Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi. Kepada beliau Pak Rahidul dan Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftah babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyarul aba wal habaib wal ikhwan al hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di samping nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat yang terbesar adalah kita termasuk wong yang tinggal di kota Palembang ini. Kota Palembang yang luar biasa, penuh dengan keberkatan, penuh dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu ana mohon maaf kalau berdiri di sini yang mungkin di sini luar biasa banyak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mata hati kita tertutup dengan pandangan mata kepala kita yang memandang wong itu biasa. Karena pernah di Palembang ini seolah-olah berdiri antara seperti dua alam. Alam yang gelap dan alam yang terang. Orang dahulu memandang Palembang ini segem. Itulah dikatakan segem, dikit-dikit berebutan. Satu sisi adalah alam yang mana para aulia, para solihin luar biasa begitu banyaknya di kota Palembang. Bagi kita yang berdiri di alam yang penuh dengan cahaya itu beruntung bagi kita. Tempat biasa kita Palembang, sama seperti mungkin dari segi bangunan, jalan dan lain sebagainya itu sama dengan kota-kota lain. Tapi kota Palembang ini ada sisi yang luar biasa ketika kita memasuki dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan. Allah Subhanahu wa taala bukakan begitu banyak para aulia, para solihinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka hati kita, Allah dekatkan kita dengan wong-wong yang baik. Pernah dulu Al-Faqir berdoa, ya Allah, aturlah dengan aturan Engkau ya Allah, dekatkan kami dengan wong yang baik. Dahulu mungkin banyak, sekarang juga para
habaib yang muda-muda, terutama anak cerita untuk orang yang muda, merasa malu untuk dekat di tempat yang baik dan dengan wong yang baik. Dulu pernah anak ngalami hal tersebut. Pada saat mungkin diajak wong untuk ke rumah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Allah rahmat, kemarin kita ada hall. Sering ada sohib ngajak, selalu anak ngomongkan lajulah dulu ke anak nyusul. Itu bahasa nolak ya. Bukan, lajulah dulu ke anak nyusul. Ya laju tak nyusul-nyusul. Akhirnya suatu hari itu tadi anak berdoa, ya Allah minta. Akhirnya ada sohib makso. Anak pertama kali itu anak ketemu dengan Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Itu Al-Akh Abdurrahman bin Syahab, cucu daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab di Asgab. Beliau yang maksanakan, beliau ada keperluan pada saat itu di rumah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Beliau makso. Akhirnya anak ada bisa nolak. Anak ngomong pada saat itu anak malu karena Habib Umar itu selalu banyak tamu. Hingga akhirnya beliau makso, tetap makso, akhirnya terpaksa. Nah inilah yang namanya terpaksa yang baik. Ada wong itu yang memang Allah Subhanahu Wa Taala mungkin takdirkan itu dipaksa untuk baik. Mungkin gitu di antara kita pernah ngalami itu hari majelis taklim terpaksa, dakmaan juga boleh luar biasa. Akhirnya ke rumah beliau, ternyata subhanallah di rumah beliau dah kati wong pada saat itu. Habis beliau pada saat itu buka pintunya, beliau ngomong dah kati wong anak dewean. Akhirnya duduklah dengan beliau setelah sholat asar itu. Duduk beliau bercerita berbagai macam dan itu membersihkan hati luar biasa. Makanya duduk dengan orang soleh itu walaupun terpaksa itu faedahnya luar biasa. Duduk ini sampai habis maghrib. Anak ingat malam itu beliau menunjuk ilmu. Malam itu adalah malam tanggal 15 Rejab. Karena pada saat habis sudah cerita panjang lebar, beliau memberikan berbagai macam ilmu, nasihat, motivasi bahkan untuk belajar. Dan habis sholat maghrib pada saat itu datang Al-Habib Husain Ma'bud jadi imam di rumah beliau. Rami pada saat itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kembali kalau masih ada wong dan Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Sampailah sholat isya, datang lagi wong untuk sholat isya di rumah beliau. Habis sholat isya wong balik kalau anak masih cerita. Beliau hampir ngomong jangan balik dulu. Akhirnya beliau masuk ke dalam, keluar lagi, cerita lagi, kaget. Rupanya ibu belum masak. Nah ngajak makan dia. Akhirnya beliau masuk sudah masak, baik dipersilakan anak ke dalam. Waktu itu dibui makan. Nah beliau lah ngomongkan pada saat itu, ini malam 15 Rejab. Malam kalau seandainya dikatakan matahari tenggelam berbarengan dengan bulan terbit, itu dikatakan bila syak tanggal 15. Nah itu ilmu yang beliau tunjukkan tentang masalah bagaimana beliau pengetahuan yang luar biasa. Hingga semenjak itu ada datang. Semenjak itulah dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam para aulia di Palembang ini. Makanya kita seperti kemarin Ustaz Sukri menyatakan di Hall Habib Ali bin Salim, luar biasanya banyaknya para aulia di Palembang ini. Bahkan kadang-kadang kita ini malu waktu itu tahunya para aulia itu dari wong luar. Tahunya para aulia yang ada di Palembang dari wong luar. Ketika misalnya pernah ketemu wong di luar sana, hingga akhirnya ngomong inti datangi Al-Habib Fulan. Dulu di antara Al-Habib Yusuf Al-Musawa, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Bahkan wong yang sekitarnya tidak tahu siapa Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Sampai sekarang kadang-kadang tanya siapa Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, wong sekitar tidak tahu. Itu disebut Allahyarham, sudah meninggal. Habib Ali bin Salim Adi Hidmit. Dan mereka ini subhanallah seolah-olah mereka itu tahu yang akan datang. Termasuk Syekhul Tahlil yang guru kita Habib Ahmad Naufal, itu tanpa beliau mungkin karena tidak akan kenal. Kalau ngomong itu dikatakan laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau ngomong ma'arabtu nabi, nabi lagi tidak tahu. Kalau tanpa beliau mengenalkan. Makanya tadi dia Haramain luar biasa. Maka para aulia solih luar biasa di Palembang. Untuk kita husnuzon, sangka baik dengan wong.
Dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang ketika di rumah Habib Ali bin Salim. Habib Ali bin Salim ngomong dulu. Wala tak tahu anak Hadramut model mana tak tahu. Ini nggak tak tahu Hadramut model mana. Habib Ali bin Salim ngomong pada saat itu anak datang dengan sikok jamaah bin Syahab. Pada saat itu Dasar Al-Qadrin Zaki bin Syahab, Zaki bin Husain bin Syahab. Mungkin kalau beliau ingat, anak datang umur. Kalau umur tua anak dari beliau. Tapi Habib Ali bin Salim ngomong kan ente Zuat, ngomong dengan Abu Zaki. Wah ini kakek, belum, dia masih lama Zuat. Padahal anda tak tahu pada saat itu. Beliau ngomong itu, makanya luar biasa ini. Wati mereka. Mereka tahu bahkan yang akan datang. Bahkan di zaman kita banyak babat yang luar biasa. Kalau kita di sini nyok Bondon kalau tahu. Babat, Bondon. Luar biasa silaturahminya luar biasa. Beliau ketika anak datang dia ngomong aku, kapan inti nak ke Hadomut? Bahala gitu dengan Hadomut mana tak tahu gitu. Beliau ngomong kapan inti nak ke Hadomut? Doa aku ebok, mudah-mudahan itu doakan dah. Nah pada saat habis lebaran habis lebaran Ustaz Ridho Asgab balik, udah pondok balik kan. Anak ngomong dengan Ustaz Ridho, Ustaz anak pengen pondok. Itu pertama kali anak Ustaz Nopal kata Ustaz Ridho kaki anak jawab anak jawab. Tapi sebelumnya pada saat itu guru dan juga Ustaz Idrus, walaupun dia udah galak kadang-kadang cium tangannya guru anak Ustaz. Guru galau banyak di zaman itu yang guru. Jadi kalau kemarin pada saat wafatnya Ustaz Nopal, kalau panggil di sana, di antara ketika menyaksikan sudah sholat jenazah pada saat itu, teringat pada saat itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi atau Ustaz Maci Habsi. Ustaz Maci beda dengan ustaz-ustaz yang lain. Beliau diam, sekali tidak ditanya, tidak jawab. Ini beda dengan Ustaz Umar, kita duduk cerita terus, tidak habis gitu cerita. Sampai kapanpun tidak balik gitu cerita, tidak ada habisnya cerita. Tapi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi beda lagi, makanya beda-beda. Para solihin, para ulama itu mereka beda ini, tapi mereka sama. Yang sampai masih ada ingat beliau itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi. Beliau kalimat beliau yang anak sampai memaknainya itu mana ini maknanya. Beliau ngomong apa ketika pada saat ditanya tentang yang lainnya, sohib beliau lah gitu. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Abdullah bin Utsman Madihid, Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Beliau selalu menyatakan itu guru anak. Guru anak. Mungkin yang di sini alami juga. Gua berpikir itu, dia menyatakan itu apa kalimat tawadhu sekarang? Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menyatakan walladzi nafsi biyadi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin akthar min 70 marrah. Rasulullah SAW menyatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat ada 100 kali. Apakah Nabi Muhammad SAW ngomong ini sekadar untuk Nabi Muhammad SAW dosa sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari aku, istighfar dari aku. Bukan main-main kalimat. Memang Rasulullah SAW ketika dijelaskan oleh Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau istighfar Nabi Muhammad SAW itu kalau derajat Nabi Muhammad SAW naik terus. Bukan dari dosa, tapi dari derajat. Kalimat itu hak dibenar, diucapkan. Bukan main-main. Kalau kita mungkin ukuran itu tadi kita ini sering kadang-kadang kalimat yang diucapkan para pembesar, para orang-orang hebat kita ucapkan seolah-olah sama, ucap main-main. Mereka para ulia bukan main-main ketika ngomong. Ketika Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi atau semacam ngomongkan itu guru anak, memang hakikatnya itu. Makanya pada saat itu seolah-olah terbuka beliau ngajari memang setiap zaman gitu. Setiap zaman di dalam suatu zaman itu kita ini pasti berguru dengan wong yang di zaman kita. Walaupun sebagian kita nengai ceramah berguru namanya. Kadang-kadang ngomongnya itu bukan guru anak. Apalagi yang di sini mereka yang di depan guru galau.
Kenapa? Sebagian pasti kita mendapatkan ilmu. Kalau kita sekarang ngomong hak bahwa Al-Habib Ahmad Novel Al-Kab guru kita. Kenapa guru kita? Ya, karena kita melihat ilmu beliau. Ilmu yang beliau berikan itu banyak. Kalau Sayyidina Ali menyatakan anna abdun man alamani harfan wahidan. Aku ni hamba kalau wong yang ngajar bagi, wong ngajar satu huruf. Satu huruf dari hamba. Berarti ketika ngomong itu memang hak. Benar bahwa itu guru anak. Maka di antara mereka saling nasihat menasihati. Beliau gambarkan ada 4 ya, di satu zaman yang hanya Allah yang tahu bagaimana kedudukan mereka yang luar biasa. Tapi beda-beda di dalam keadaan mereka. Ini sahabat, tapi mereka selalu satu sama lain menyatakan itu guru anak. Memang satu sama lain yang mengambil ilmu dan memberikan ilmu. Itulah yang mereka satu sama lain mengakui itu guru anak. Makanya Al-Habib Ahmad Novel, Ustaz Novel gitu, karena mereka yang hebat di zamannya ini setelah para solihin yang kita saksikan ini yang terus bersambung dan sampai sekarang ada. Makanya kadang-kadang kita ini takut memberikan ceramah karena di sini ya kita berharap bahwa pandangan dan doa para solihin itu pasti ada di sana. Munajat mereka pasti kita dapatkan. Itu mereka itu sangat luar biasanya. Dan Ustaz Novel ketika pada saat anak datang luar biasa sambutannya. Sampai ketika anak mengutarakan anak-anak mondok Ustaz, umur anak 20 tamu satu kiri. Mondok pada saat itu sangat luar biasa sambutannya. Masya Allah, alat nih dulu Abdul Qadir, adik anak Ustaz Novel masih kecil. Pada saat itu ingat sampai mencahkan gelas ya. Lagi nanti kenapa kopi mencahkan gelas. Akhirnya Ustaz Novel ngomong apa? Oh iya, itu bukan pondok anak, itu pondok Ustaz Agib. Inti datang ke Ustaz Agib. Walhasil akhirnya datang Ustaz Agib. Ustaz Agib pada saat itu memang begal dengan jamaah banyak. Tapi subhanallah luar biasa, itu harapan mereka. Harapan di antara ilmu ini para habaib, milik para habaib, walaupun juga memang non habaib juga berhak untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau semangat. Habib Novel pada saat itu semangat luar biasa. Ketika anak datang, walhasil anak ke Bekasi. Ketika beliau datang, anak datang kepada beliau. Datang Ustaz, Satuki duluan, udah main. Anak datang Ustaz Novel, Ustaz, anak kelas mana Ustaz? Masuk kelas mana? Anak dulu manjur, Ustaz Novel manjur kan? Terserah inti masuk kelas mana? Terserah inti masuk kelas mana? Jadi anak dulu di Bekasi pengen masuk kelas ini, pengen habis itu pindah kelas lagi. Kalau mau inti gitu, nah pindah. Ustaz Novel ngomong terserah ya masuk kelas. Dan beliau luar biasa, kitab anak dibelikan. Nah ini diantara pandangan beliau yang luar biasa ke depan. Dulu anak belum baca apa-apa, tapi diberikan kitab gundul gal. Syarah itu bahadat bikin ini, anak mana maco ini. Tapi beliau luar biasa semangat. Adik ditanya kalau adik pagi-pagi hari Ahad itu roha di rumah dia. Ini kitab-kitabnya tadi ngawak kitab, harus belajar. Kalau tidak hadir ditanya. Bahkan ketika anak masak itu pagi-pagi masak khidmah tidak ada hadir anak dicari. Kalau pagi ketemu kapitnya, kenapa tidak ada hadir roha? Ustaz anak masak. Juk wong lain deh, inti belajar. Itu masa ingat anak ucapan Ustaz Novel semangat untuk belajar. Nah, alhamdulillah kita belajar dan beliau banyak dikatakan Ustaz Sukri itu sampai beliau punya pondok dewek. Jadi kalau misalnya sekarang ini Darul Habib, kita juga ada Darul Habib juga. Karena apa? Pada saat itu kita munjal barang beliau pada saat sebagian ada anak Bekasi telah herot ke Darbi sana, ada yang berkhidmah. Nah inilah berkat beliau di zaman itu luar biasanya para solihin. Makanya kita ini di Palembang pertama buka hati kita niat baik. Asal niat baik, maka di sekitar kita banyak orang-orang soleh. Kalau sekarang ini
yang majelis-majelis taklim rami, itu berkat mereka sudah. Ini sekarang buahnya, Pak. Tapi yang keinginan mereka tidak lain adalah terutama para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang apa? Lebih lagi untuk bagaimana motivasi belajar. Itu mereka lebih senang. Lebih senang untuk apa? Kan milik ilmu itu adalah milik habaib sebenarnya untuk ngajarkan. Walaupun juga yang non habaib juga diberhak, tapi lebih lagi berhak kalau tanggung jawab menjadi zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar, paling tidak belajar ngaji, baca Quran. Karena intinya pertama adalah Al-Quran. Itu ada majelis taklim. Ketika membaca Al-Quran, kita banyak salah membaca Al-Quran. Padahal intinya dalam ilmu, kalau tidak membaca Quran tidak baca, yang lain tidak akan baca. Baca Quran awal. Makanya selalu para guru-guru kita dulu belajar, nak belajar apa mesti awalnya adalah Al-Quran. Oke, kalau majlis taklim tidak tahu kalau majlis taklim yang model ini, anak sering kadang-kadang juga ngomong majlis pergi kami majlis, tapi gini ya, upah majlis itu membaca Quran sepi. Baca Quran sepi. Kenapa baca Quran sepi? Takut disalahkan. Salahkan baca. Justru itu mestinya. Baca Quran sehari minggu kami baca soal pergi kami. Pas dengan Al-Quran separuh hilang. Ada kami kalau banyak. Seminggu berikutnya hilang kalau habis. Kata. Makanya dulu luar biasanya banyaknya para ulia banyak mengajar ngaji. Bukan mengajar ngaji. Dan yang belajar juga. Bukan. Nah, sekarang juga bagaimana? Jangan sampai kita ini kira-kira apa? Maco tek bahasa Indonesia ya. Dulu Ustaz Hamid pernah cerita dengan karena kata Ustaz Hamid pernah jalan pada di perjalanan karena musafir, tapi kepengen nak sholat Jumat. Tapi ketika pengen sholat Jumat, sudah sholat Jumat, khotibnya luar biasa. Tapi kata Ustaz Hamid dengan ayatnya bisa agak salah dikit. Ini coba nak minta tagnya, macam tag pala. Bentar, ternyata tagnya ini dah kan di bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia kan? Pantesan salah membacanya. Bahasa Indonesia ini jangan sampai begitu. Belajar baca Quran. Benarkan qiraatul Quran gitu. Memang lemah kita majlis taklim, boleh pahala gitu majlis taklim, tapi untuk pribadi kita baca Quran itu sudah jarang sekarang. Musola-musola kita sepi kan qiraatul Quran. Mana tadarusan dulu? Zaman dulu tadarusan di musola. Setiap maghrib ada kati majlis taklim, ada tadarusan, berutul hadap. Sekarang mana tadarusannya? Al Habib Nopol, Ustaz Nopol luar biasa membuka haromain di sini. Banyak. Dulu anak kepengen juga masuk, akhirnya tidak masuk. Tapi alhamdulillah masih juga dapat keberkahan. Kepengen, ada kepengen niat baik. Baca Quran hidupkan gitu. Jangan sampai gitu tidak bisa baca Quran. Sebab kalau tidak baca Quran untuk nengah, untuk tempat baik itu malu. Subuh kau maulid, tak baca. Kalau baca Quran baca kalau sudah. Nak lambat, nak cepat baca. Baca Quran itu. Kalau tidak baca Quran, tidak baca, itulah kita kadang-kadang jauh dari kebaikan. Yang penting kita baca Quran. Maulid baca kalau. Baca yang lainnya juga baca. Tapi kalau sudah Al-Quran kita tinggalkan, itulah kita kadang-kadang merasa malu untuk di depan. Malu kita untuk tempat-tempat yang baik. Jangan sampai semangat. Yang penting kita ada niat, semangat, pasti Allah bukakan. Dan ilmu tidak terbatas dengan umur. Ilmu tidak terbatas. Ini nasihat dia Umar bin Abdul Syahab luar biasa memberikan motivasi. Ilmu itu tidak batas dengan umur sudah. Kalau dulu kita pengen, sudahlah tak baca lagi sudah berumur. Tidak ada dikatakan. Banyak beliau menceritakan ulama-ulama besar dahulu dikatakan sudah berumur, bahkan ada yang umur 60 tahun baru mulai belajar. Jadi ulama besar. Yang penting kita belajar Al-Quran dulu. Baca Al-Quran. Baru baca gitu kan bahasa Arab segala macam kan kita belajarkan di sini bahasa Arab ya Romawi luar biasa. Tapi apa inti adalah baca Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran gitu tidak akan baca gitu yang lainnya. Makanya ketika kita mampu untuk itu, insya Allah kita dengan niat yang baik. Terutama masalah ada hall segala macam ini keberkatan dengan para ulia solihin. Berkat khidmah di antaranya itu juga. Dulu juga hall Habib Al-Baham Basin. Nah ini hall Habib Al-Baham Basin. Belum baca kami dulu khidmah nyuci piring. Nyuci piring. Kalau hall itu nyuci piring tu lah. Tapi pada saat itu pengen
nyingok yang di dalam juga Allah. Kapanlah kami wong kampung ini baca maulid? Kapan masuk dalam? Allah Subhanahu wa taala jadi niat men. Kapan baca men? Ada masuk kayak gini terus. Ada naik kelas. Subhanallah, Allah Subhanahu jadikan. Maka tinggal buka begitu. Palembang luar biasa. Tinggal buka hati gitu. Husnuzon dengan wong. Sanggup baik dengan wong dan niat itu untuk belajar tetap. Makanya gitu sekarang bukan besar, masih tetap belajar. Belajar Palembang ini. Kalau di Tarim sana jalan itu adalah guru bagi mendekati guru. Di Palembang ini juga. Palembang ini keadaan ini adalah guru bagi kita. Kita tetap belajar itu. Belajar bagaimana buang, macam-macam buang yang luar biasa. Ternyata Palembang ini memberikan pelajaran bagi kita situasinya. Beda dengan apa? Di Jawa sana. Jawa sana, Ustaz, luar biasa, hebat. Di Palembang tidak. Kenapa? Di Palembang ini kita dididik terus. Dijuk pelajaran terus. Tidak itu menjadi guru, menjadi murid terus. Dia dikatakan kita murid terus sampai kita meninggal dalam keadaan kita menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan beliau sekarang ini mungkin keinginan beliau, karena beliau ini kepengen rapi itu sampai novel kita tahu itu pengen rapi. Ini kalau pagi itu ketika kita waktu di Bekasi, novel jauh jalan pagi rapi, tak kalah ada muda dikit. Beliau kepengen rapi. Kalau untuk urusan apa beliau pun rapi. Mungkin ini adalah hikmahnya beliau. Dia wafatnya itu mungkin kita ada rasa penjelasan, tapi keinginan beliau itu mungkin kalau tidak mungkin akan banyak tapi sekarang pas kita nyingok rapi, wong sholat datang, nyolat di kami juga. Cuma kalau seandainya mungkin apa seperti biasa, wah bakal mungkin pondok itu medalaman. Beliau pengen pondok itu rapi, bersih, bahkan dia punya rencana untuk membesarkan lagi. Kalau kita nyingok sana, subhanallah itu beliau itu kepengenannya itu modelnya itu. Jadi ini segala macam ada hikmahnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ikatan yang tidak lepas dengan mereka. Ikatan dari guru-guru kita para sholihin dahulu, insyaallah kita tidak akan lepas. Dan kita pada saat ini kita kumpul satu sama lainnya ada sirgal, ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan kita sama-sama, mudah-mudahan tidak terlepas kita. Mudah-mudahan hati kita tetap mantap mencintai mereka, hati kita tetap mantap terikat dengan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan guru-guru kita terutama Al-Habib Aman Novel dan juga tadi itulah Bapak Zainah Habib, anak Habib Ubud luar biasa juga, guru kita juga Habib Ubud. Dan pada ini kita sedikit tentang Habib Ubud, karena Habib Ubud luar biasa tawaduknya. Beliau pada saat itu sama seperti lebih ini lagi tidak diubui, kami seperti Habib Ali Salim Madid. Waktu wafatnya tadi waktu kalau diceritakan wafat Haddad Bahsin wafat pada saat itu Habib Umar nyolatkan imamnya waktu di Lebagan pada saat itu, meninggal di Lebagan. Dia juga disolatkan Ustaz Umar jadi imam. Ngantar luar biasa banyaknya yang terlalu yang tidak kenal sama sekali, karena di antara ini beliau ini ada ini cinta dan aulia luar biasa, berkhidmat dan aulia luar biasa. Di mana tempat beliau itu selalu mengunjungi orang-orang soleh. Maka pada saat beliau wafat banyak yang ngantar. Di antara Habib Ubud. Selesai pemakaman, anak datang Habib Ubud, salaman, mimpin Habib Ubud. Ustaz Idrus, Ustaz Idrus pada saat itu ketika nyingok di jalan, beliau nyari becak dari Bubah ke Simpang 3 dak kaki becak. Anak masih mimpinnya sampai ke Simpang 3. Habib Ubud. Dan ada orang yang peduli nak ngajak abang naik apa kalau ini ayo mak, Ustaz, memang tahu tak? Mak jalan sedikit baik gitu, banyak. Itu Habib Ubud dak kaki sampai Simpang 3. Ustaz Idrus Wahabi tidak kata becak yang apa? Yang galak. Hingga akhirnya dia jenguk waroknya Habib Ubud diantara. Ada mobil stop di setelah Simpang 3 ada mobil stop ngajak. Beb naik dari mobil. Anak naik mobil dengan Habib Ubud. Sampai dulu depan rumah Haddad, Habib Ubud untuk duit. Nama ya. Pung tadi ngomong tidak Beb, ini numpang Beb. Terima kasih tapi terima kasih. Duit masuk lagi. Dan ini nama aja gitu, ini aja. Tidak ini padahal aku tahu itu mobil pribadi. Kayak duduk, turun pada saat itu waroknya luar biasa. Ini Habib Ubud. Sampai tadi ngantar ke rumahnya, alhamdulillah pada saat itu dapat ijazah wiri sakron dari Habib Ubud. Nah itu diantara ketawaduan beliau. Tidak galak beliau pada saat itu, tidak usah lah katanya. Nah minta dengan uang itu tidak usah lah. Biarlah kita jalan deh. Jalan aja sampai Simpang 3. Nah ini tadi salah satu anak beliau juga kita
juga tahlilkan insyaallah seluruhnya, insyaallah sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pada saat ini insyaallah ketika kita meninggal, Allah Subhanahu wa taala berikan kita juga tempat seperti mereka, berkumpul seperti mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan ikat di dunia ini. Mudah-mudahan ikatan ini akan lepas dan sampai bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah innal muslim hadina hayya bigharah ilayna al-an ya himmatan sadatil aqtab ma'adina sidqi wa sirri nadil muhajir safiyallah dhaka abna Sa'abad Sadad Thumma al-muqaddam wa Ya Sadati hadhihi al-aswaq wa madinatakum al-ghannam min jumlati syarri wal balwa ya ahlal asab wan nasabil asna wal ilmi wal hilmi wat taqwa bijaddikum wa bikum tanjab sohbul
والذرية سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا